हरे कृष्ण भक्त सजन वृन्दहरू दैनिक चाहिँ आज फेरि म उपस्थित भइसकेको छु हजुरमाझ धर्म उत्कृष्टताको मार्ग भन्ने पुस्तकको अध्याय 7 भगवानलाई आफूभित्र दर्शन गरौँ भन्ने अध्यायको दर्शन गर्नु भन्ने अध्यायको शीर्षकबाट उपस्थित भएको छु। भाग 12 लिएर त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् सानो कीर्तन गरेर भागमा प्रवेश गरौँ। जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतिरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jaya Radha, Gopinatha, Gauranitai, Jagannath Baladeva, Subhadram, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Srila Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. संपूर्ण भक्त सज्जन वृंदहरमास दैनिक से धर्म उत्कृष्टताको मार्ग भन्ने पुस्तकको अध्याय 7 भगवानलाई आफूभित्र दर्शन गर्नु भन्ने अध्यायको भाग 12 लिएर उपस्थित भएको छु। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् सानो हामी कीर्तन गरिसक्यौँ। अब एउटा मङ्गलाचरण गरेर भागमा प्रवेश गर्नेछौँ है त। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुनिवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे गोपी कृष्ण सचिरो प्रणामादशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामान् पुनर्भवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। पाञ्चतत्त्वमकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरति विषय नमः। नित्यानन्दं वन्दे कर्णलं जितकुण्डलं पैतनाग्रजरूपेण पवित्रकीर्तिभूषणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। भक्तसिद्धान्तविन्दु उपस्थित वैषयिक धर्मोत्कृष्टको मार्ग भन्ने पुस्तकको अध्याय 7 भगवानलाई आफूभित्र दर्शन गर्नु भन्ने अध्यायको भाग 12 लिएर उपस्थित भएको छु। त्योभन्दा अगाडि अब हामीले एउटा सानो श्लोकको यहाँ कोड गरिएको छ। त्यो श्लोक कोड गरिएको अर्थ पढौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ है त। जुन ऋषि वा विद्यार्थी जिज्ञासाका लागि गम्भीर छ, ऊ ज्ञान वैराग्यले युक्त भएर वेदान्त र श्रुतिबाट जे सुनेको छ त्यस अनुसार भक्तिमय सेवा गर्दै ब्रह्मको अनुभूति गर्दछ। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्ध 2 अध्यायको 12 मा वर्णन गरिएको छ। र अब अर्को पढौँ। जसको भगवानसँग शुद्ध प्रेम हुन्छ त्यो नै पूर्ण योगी हो। ब्रह्म संहिता 5:38 मा भनिएको छ, प्रेमाञ्जन सुलित भक्ति विलोच जैन सन्त सदैव देवेश विलोक। जुन भक्तले आफ्नो आँखामा भगवानको प्रेम रूपी गाजल लगाएको छ त्यसले भगवान कृष्णको श्याम वर्ण स्वरूप दर्शन आफ्नो हृदयमा गर्दछ भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यति भन्दै आज हामी भाग 12 लिएर उपस्थित भएका छौँ। भाग 12 बाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि अवश्य नै उपस्थित हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हरे कृष्ण।